नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि अगस्त मास 22 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी शंकरा सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी तेंतुली पदर अनुगुल रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार प्रथम रजनी जजपसी केन्दुझर रे। आजिर नाटक सब हसुछि सब हसुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बुढ़ापाल अनुगुल रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क ए केमितिका संपर्क। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी शालपड़ा प्रिंस क्लब आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुड़खमण जमुनापसी केन्दुझर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी ओडगाँ महोत्सव पड़िया नयागढ़। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी करलगा देवगढ़। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बघेई टांगी खोर्धारे। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी गोलाबंध खेल पड़िया अनुगुल। आजिर नाटक हायदर हायदर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी मुक्तापसी परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु गुहारी शुण दीनबंधु। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलम छुई अनुगुल रे। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी नुआ शासन पिपिली पुरी रे। आजिर नाटक बार गार्ल। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी तारंग देवगढ़। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार पंचम रजनी आग्रा हाट चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी सिमिनई ढेंकानाल। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दुर्गा पड़िया अनुगुल। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि।
ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପରମାଣପୁର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବରିହାପୁର ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପବିତ୍ର ନଗର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ତ ପହଁରା ଅଂଶୁପା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭୀମକାଣ୍ଡ କଣିଆ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାଟପଡ଼ିଆ ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ କାହାଣୀ ରାଇଜରାଣୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖରଖରି ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଳିଆପାଟି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଶରଣକୂଳ ନୟାଗଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।